ऑल इंडिया तो ये दीपावलीटा केन्ता करी पालन करिथिले आ काहे हला जे दीपावली उत्सव आमर हिंदू धर्म रे पालन हेसी से कथा टिके उपस्थापन करमा ए सभा मध्य रे आ घर के जिमा प्रचार करमा तमर सांटा के टिके धर तक पिला बिल्कुल सांटा के धर हां हां आहे सुना सुना सुग्या जाना तुम्हें देना मनो हां 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 आहे सुना सुना सुग्या जाना तुम्हें देना मनो रामायण रस कथा तुम्हें कर श्रवण आगो पितृ सत्य पाली प्रभु देख गले बन को आगो जुबा काले हरि नेला देख सीता माता को जितेबेले पितृ सत्य पालन करी करी प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइछन सही समय लंकापति रावण सीता माता को चोरी करी आगो सेतु बंध प्रभु देख सही निर्माण कले ब्राह्मण को डाकी से तो देख प्रतिष्ठा कले लंकागढ़ को जीवा पाई प्रभु 7 समुद्र बंधन कले सेतु बंधटे निर्माण कले आ सेतु बंध के प्रतिष्ठा करी कर लंकागढ़ के जाइछन आगो लंकापुरे देख प्रभु देख प्रवेश कले लंकापति रावण मारी अयोध्या को आसिले जिते बेले लंकापति रावण को मारी करी प्रभु अयोध्या को फेरीछन आगो अयोध्यावासी देख सरज नदी कूल रे रामचंद्र देख आसी थिले छता धन रे तो रावण के जिते बेले मारी करी प्रभु रामचंद्र अयोध्या को फेरीछन सर्वप्रथम सरजू नदी कूल रे से माने आसीतिले आगो सरजू नदी कूल रे देख से सीता जान आ सरजू नदी कूल रे प्रभु प्रवेश हेले एठु अंते जहा हेला सुन हे साधुन रे अयोध्यावासी देख सुन हे सुज्ञजन उजागर रही थिले सुन देई हे मन रामचंद्र आसवे बोली अयोध्यावासी अति खुशी हो करी सारा राति पर्यंत उजागर रही बोले चेती करी रही आगो सहस्र 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 देख दीप से ही जालिले सारा राति पाई अयोध्यावासी से उजागर से हेले जेन दिन प्रभु रामचंद्र रावण के मारी कर अयोध्या के फेरुछन अयोध्यावासी सहस्र हजार हजार दीप जाली करी सारा राति उजागर थिले तो केते बेले आसे बोले करी ताकरे सकाळ पाई गला तो जेते बेले सहस्र हजार हजार दीप जाली करी रामचंद्र को अपेक्षा करिछन तो सेई कथा के नै करी सारा राति उजागर होइतिले कि नहीं दीप जालितिले कि नहीं सेटा के दीपावली नाम रे कलिजुग रे पालन करा जाय सिग आगो एही परि जानो आज्ञा पुराण विधान
ରାମାୟଣ ରସ କଥା ଏକ କର ଶ୍ରବଣ ଅନିଲ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ এই শুনুনি এটা পুরাণর মতরে বনে এটা হচ্ছে রামায়ণ কথা তো আউ কিছু দিন পরে অল্প দিন পরে এই দীপাবলিটাকে আমার হিন্দু ধর্মরে পালন করবে সমস্তে তো সর্বপ্রথমে 33 কোটি দেবতা রামচন্দ্র আসবে বলি করে উজাগর হই করে দীপ জালিছিলে আর সেটাকে কলিযুগরে দীপাবলি বলি করে পালন করা যায় পালন করছো ননিল করা গলা দীপা বলে পাল নদী করা গলা করে আর 3-4টা বারে আন দিও জানতা যে রাধিকা ঠারু কেমন্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলা শ্রীকৃষ্ণ তনয় কেবে কংসকু মাইলা শ্রীকৃষ্ণ তনয় কেবে কংসকু মাইলা ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିଲା କଂସକେ ମାଇଲା ରାଧାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ କୃଷ୍ଣର ପିଲା କଂସକୁ ମାଇଲା ରାଧାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କେନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କେନ୍ତା ହେଲା ନନି ହୋ ଆଗ ରାଧିକା ବୋଇଲା ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ହୋ କହୁଅଛି ମୋର ଆଦ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଗ ରାଧିକା ବୋଇଲେ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ହୋ କହୁଅଛି ମୋର ଆଦ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଗ ଅନାଦିଙ୍କ ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ଯେ ଅନାଦି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଆଗ ପାରୁଷେ ରହିଲେ ହନନି କେଲି ବଟ ମୂଲେ କଲେ କେଲି ମୋର ଗେଲେ ବଟ ମୂଲେ କଲେ যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম কেহি নথিলে সেই সময় আদিমাতা জন্ম হেলে আদিমাতা কিয়ে জানিছ স্বয়ং অজনী সম্ভূতা যিয়ে কি মুই নিজে তো অনন্ত যুগরে মুই হইতিলি আদিমাতা মোর গর্ভরু যেতেবেলে আদি এবং অনাদি রতি শৃঙ্গার কলে আদিমাতাঙ্কর গর্ভরু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্ম হেলে রাধাঙ্ক ঠারু কৃষ্ণ জন্ম বলে অনন্ত যুগরে আদিমাতা থিলে রাধা আউ কৃষ্ণ থিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইক জন্ম হেলে রাধাঙ্কর গর্ভরু আদিমাতাঙ্কর গর্ভরু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্ম হেলে বলে আদিমাতাঙ্কর গর্ভরু কৃষ্ণ জন্ম হেলে কি কৃষ্ণ যেটাকে বিষ্ণু সেটা বিষ্ণু যেটাকে রাম সেটা রাধাঙ্ক ঠারু কৃষ্ণ জন্ম হেলে আর কাণ লেখিলে গো রাধাঙ্কর গর্ভରୁ কৃষ্ণ জন্ম ସେହି কৃষ্ণ তার তনয় কংসକୁ মাইলা এটা দেখিছ ননিল ননন্দে হো মোর গেলে শুণুথিব ধীর ধীর আরে বোঝাই না কহি দেবী রাধা জন্ম সমাচার আরে বোঝাই না কহি দেবী রাধা জন্ম সমাচার গেলে হো ননন্দে হো মোর গেলে শুণুথিব ধীর সৃষ্টি হইছিলা শূন্য আর কেহি নথিলে হো জন দিনে পরম ব্রহ্ম নিরাকার বিচার কলে মনর দিনে পরম ব্রহ্ম নিরাকার বিচার কলে মনর ননন্দে হো গেলে হো মোর গেলে শুণুথিব ধীর ধীরে যেতেবেলে সৃষ্টিটা শূন্যময় হয়েছিলা তো সেই নিরাকার পুরুষ সৃষ্টি কু সৃজনা করবা পাই
सप्तशृंग पर्वत रे जाकर तपस्या कर हाँ हाँ आग से तप बलरु जान तांक बाम भागु कोण আর রাধা জন্ম হেলে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে সার আর রাধা জন্ম হেলে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে সার গেলেই হো ননন্দে হো মোর গেলে শুনতি বধির निराकार पुरुष जितेबेले सप्तशृंग पर्वत रे बसिकरी घोर तपस्या कले निराकार पुरुषंकर बाम अंगरु राधा जन्म हेले आउ कृष्ण जन्म हेले 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 तापर डाहाण अंगरु लक्ष्मी जन्म हेले हेले। विष्णु जन्म हेले हेले। निराकार किए स्वयं गोलक बिहारी विष्णु हाँ तो कृष्णंक ठारु कृष्ण जन्म जन्म। कृष्णंक तनय माइला कृष्णଙ୍କ ଅଙ୍ଗର କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତନୟ କଂସକୁ कंसक माइला बेले निराकार पुरुषंकर बाम अंगरु राधा कृष्ण जन्म जन्म हेले हेले। बेले कृष्ण ठारु कृष्ण जन्म हाँ। आ कृष्ण दिने कंसक कला छेदन बेले कृष्णंक ठारु कृष्ण जन्म हेले निराकार पुरुषंक ठारु ठारु। आ कंसक से वध करिथिले आगो मो अंगु अनेक नारी जन्म हेले रे चतुरी अरे परी राधा जन्म लेखे विपिन पाम्बर सुन्छ हाँ हाँ अरे परी राधा जन्म लेखे विपिन पाम्बर गेलै हो ननन्दे हो मोर गेलै सुनथि बधिर धीर ननिल ए मा करन्छ पतर कला जामुडाली करन्छ पतर कला जामुडाली करन्छ पतर कला करन्छ पतर कला जामुडाली करन्छ पतर कला जामुडाली करन्छ पतर कला राधा कृष्ण लीला आरम्भ होला राधा कृष्ण लीला आरम्भ होला आरम्भ होला आरम्भ होला एबे आसिबे श्री कृष्ण लीला एबे आसिबे श्री कृष्ण लीला गमोर मासे तो यहाँ घर के जिम्मा चलो गो नहीं को कही दी कर